আচ্ছা স্যার তিনি আরো তাকু খরকসা নন যে নিনি প্লে সেন্টার ন জার্সির আরো ফাইকা অব নতি কিসা সাগারি স্যার চিনি জংপুজলা প্লে সেন্টাर जों अनेक बছর ধরে न फुटबल जों थुं दङ चिनि महिला लीग आ लीग जों असारंखा बेलेखेनो फुटबल खामजांनाय एवं खरकसा हेल्पफुल विशेष करे खेला दुलानो तैनाय एवं आं खोनाका बप्राय क्लाबनो स्पन्सर रुगो सुभाग्य अर कायसा पुलिस मीटिंग खा आफरो बाबाय आं बबानो आगिफा सिनि दङ आं सिनि दङ हेपा नांसाका सार ताखलाय तो चिनि अवस्था बेलेखेनो हामिया आपनि तरफ থেকে जोंनो किसा हेल्प खायग्रा दी हायनि ब साकाका ब आने आकगनो एकथाय बेनो एक्सेप्ट खायना वइनाय जोंनो तिनि ब खेलानि 3 दिन आगे पाइमानि बने पालखा ब साकानो पाइमानि परे ब साका सा सुबुत नों आं कलकाता नेव जायसिरो फेरियाखै कि फेका नों ना फाइति गां साका बनो सार ना फाइनाय ठीक আছে सराय रं जतन फाइबे गिरा सिस्टेम गा समयनो जों बनो नों सराय रं यागो बागै दिखनि आं बनो साकाके जफारिति बतनि फाइ सक बुसकान खेला दङ मारका ताम खेला स्যার अमखे महिला लीग खनो बरि रंनि लीग खेला अम ओपन ना आन्डार एज ओपन टू ऑल अब जे पाइनाय के चैंपियन नंनाय ब जागांनायाव खेला अ खेला अमाखान तो कंनाय आर अमतायबो दङ जुदि अ लीग चैंपियन नंखाके अरैनो हयते वुमेन्स नि आई लीग आरो पार्टिसिपेट खायमानो जों नायग्राना बाहाय चिनि चिरायाव बमतिरा जालो आंनि दिनाव बिसाक आंनि चिरायाव गाहाम थांनाय एवं जम्पुजलानि मोखांना बरक पिसावन होनैनाय बरक आं बाय कग्रलायजाक थैलाय थैयासा तंतु चेष्टा खायनाय एवं जों गायसा जागा सबायनाय हिसाब अमखे जम्पुजला प्ले सेंटर इंग दारा पार्टिसिपेट खायनाय नाके अन कोनो क्लब बाय एलायंस इंग थैनाय अमंखा जम्पुजला प्ले सेंटर जों प्राय 2005 नि सिमि एफिलिएटेड मानजाक टीएफएनि आमबागैनो जों थुं दङ बिगत दिन दङ एक टाना 7 बार चैंपियन नाखा जम्पुजला प्ले सेंटर हतस प्लेयार ताबु खरै बर हयतो केबा चाकरि मांखा केबा कायजाखा आबाहाय अवस्था दङ एवं चिनियाव जम्पुजला हयते इंटरनेशनल बो थंखा रोमा बाय बकुल अच्छा सार नों ताबु ओजे जार्सि रे फाइनल ताम सानामसो बो जे आसके उद्दुखे जोंनो रुफायका आमनि बागै बनो पाइबे एसा हामबाय आं अब कायसाबिनि थानानि चिराव कृतज्ञता जे अमहाय बरक काहाम तङैनो अमहाय बरक उदारहीन जे बखा कतर तङैनो खेला दुला तलि दङ आनि अबनो बिन थाने आनि पाइबे एसा हामबाय मालाय हामबाय अच्छा तिनी तो सेंनुखा नरंनो बसगांनि खेला दङ हनै जार्सि रे फाइमानो बाहाय बसगांनि खेला रगनो ति निने बाहाय आसाम के सागादि आं तो आसान दङ पायन होनो सेमानो बराना संखा ताकलाय तेसा सम रेजार काहाम रब रिमानो माने चैंपियन आंनि मानो म आसा खायो त दल सिन दलनो माने ओंसुंनाया भाइ कना खागा माकरे खेलावरो तो जतनो हार जित दं अब ताबो आसा सियरलि केबो साइमाया खोता तबो पायन हिनि खागाव दा आसा निनि बुमुंहाय सीमा देबरमा नों दलनि तामो कैप्टेन अच्छा पाइ फाइतो जों संदारि सानिङैबो नरकनि बागे हामै दियाव नरक पाइ फाइजादि बसे 9 तारिख सिन दाकामो এমনে করলে সবাই আইবনি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ধরো তুমি একটা ধরো তুমি এটা এভাবে ধরো জম্পুজলাটা এভাবে ধরো হ্যাঁ আচ্ছা এইটা এদিকে yang hake কাজ করেছি পাঞ্জাব এন্ড সিন্ড ব্যাংক আমাদের গাবর্দি ব্রাঞ্চে আছে সেই অনুযায়ী এই এরিয়া আমার অনেক পুরানো জায়গা এবং ওই যে আমাদের যে সুবোধ বাবু আছে যে নাকি এই এখানকার যে মানে কোচ সুবোধ দেববর্মা ওনার সাথে কথাবার্তা হওয়ার পরে উনি বলছিল যে মানে কিছু একটু হেল্প করা যেহেতু আমি অনেক আগে থেকেই অনেক ক্লাবকে হেল্প করি তো ওই হিসাবে আমি ভাবলাম যে না আমার কিছু কর্তব্য আছে যেহেতু আমি একজন ফুটবল প্লেয়ার প্লাস আমি এখন
গভর্নিং বডির সদস্য ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে। সেই জন্য আমি এই জম্পুই জেলার যে এই মহিলা ফুটবল টিমটা ওইটাকে আমি ওই টিমকে আজকে জার্সি স্পন্সর করেছি। আচ্ছা স্যার, আরেকটা, আপনি যে এখানে যে জার্সি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আপনি কি নিজের ইচ্ছাতে করেছেন নাকি এই যে প্লে সেন্টারের যে অনুরোধের অনুসারে দেওয়া হয়েছে? না অনুরোধে বা নিজে আমি তো নিজেই দিয়েছি এটা, যেহেতু ওনার সঙ্গে একটা হৃদ্যতা আছে, হেল্পের ব্যাপার আছে, ওই হিসাবে মানে ওনার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে, আমার তরফ থেকে আমি এই জম্পুই জেলা ফুটবলের জন্য যদি কিছু করতে পারি আমি করে দেবো, ওই হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি এই প্রথম কোনো একটা স্পন্সর করেছেন জম্পুই জেলাকে? হ্যাঁ, জম্পুই জেলাকে প্রথমবার করেছি। তো ভবিষ্যতে কী রকম আশা? ভবিষ্যতে আমার তরফ থেকে তো আমি যতদূর পারি আমার সামর্থ্য যেন আমি করে দেবো, এটা কোনো আগামী দিনও করতে আমি চেষ্টা করবো। আচ্ছা স্যার, আরেকটা, আপনি যে অনেক ক্লাবে এরকম ডোনেট করে থাকেন, স্পন্সর করে থাকেন, এরকম কয়েকটা ক্লাবে বা সংস্থার নাম কি বলতে পারবেন স্যার? না, আমি তো ধরুন আমি যেমন একটা ক্লাবের লগে যুক্ত আছি, টাউন ক্লাব যেহেতু যুক্ত আছি, টাউন ক্লাবকে হেল্প করি, বহু বছর ধরে নবোদয় সংঘকে হেল্প করি ফুটবলের জন্য। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ।